अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद से। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गीता गोपीनाथ इंडियन इकोनॉमिस्ट टू बिकम IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेज डायरेक्टर। भाई देख लें, अब IMF भी बन गया गीता गोपीनाथ, और इससे ये कल की खबर है तो सारे परेशान और कैमरे उठा के कभी इधर उधर, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। उनकी अपनी एबिलिटी है और इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने सोर्सेज अपने यूज़ किए हैं और उन्होंने उन कंपनीज़ को जो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने का चांस दिया है। बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्ट किया। वो IT में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जो एजुकेशन से ही बंदा आगे जा सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं जा सकते। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उनके अंदर लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनको हायर करते हैं और दे डेवलप द सॉफ्टवेयर। दे आर सिटिंग इन द इंडिया बट दे मेक एवरीथिंग फॉर अब्रॉड। बिकॉज उनके जो स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तानी पीपल्स हैं। क्या लगता है अब हमें कर्जा मिलेगा या नहीं? नहीं, कर्जा मिलेगा। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से गरज नहीं होती किस मुल्क की तरफ जा रहा है या क्या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो वो आपको देंगे कर्जा, और आप कोशिश करें कि कर्जा ऐसा ऐसा कम ही लिया करें। कम ही लेना चाहिए यार कर्जा, पता नहीं है करने वाला क्या। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम नाज़रीन। इंडिया एक के बाद एक दूसरी बड़ी सीट पर अपना नाम लिखता चला जा रहा है। पहले ट्विटर के CEO की सीट पराग अग्रवाल ने अपने नाम की और अब इंडियन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट अपने नाम कर ली है। तो इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि तमाम इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs इंडियन हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी इंडियन ही फाइज हैं। तो आइए जानते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर आपका नाम? जी खुरम। तौसीफ जावेद। असद रियाज। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। अली रज़ा। सर अभी कुछ दिन पहले ट्विटर के CEO चेंज हुए हैं और वहाँ पे भी एक इंडियन आगे हैं जिनका नाम पराग अग्रवाल है, और अभी रिसेंटली IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है। क्या रीज़न है कि हमें हर ओहदे में आगे बढ़ते इंडियन ही सिर्फ क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए, उनकी अपनी एबिलिटी है और इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने सोर्सेज अपने यूज़ किए हैं और उन्होंने उन कंपनीज़ को जो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने का चांस दिया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो IT में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जो एजुकेशन से ही बंदा आगे जा सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं जा सकते। बिल्कुल, बातों से कोई नहीं जाता। गुजर चुकी। मेरा नहीं ख्याल किसी ने ध्यान दिया हो इस साइड पे कि हम IT में कहाँ पे खड़े हुए हैं, साइंस में कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आज भी अगर कोई इनोवेशन की बात करता है तो हमारे मुल्क में मसला बन जाता है कि जी ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर ये दुनिया के हिसाब से मटेरियलिस्टिक दुनिया है और दुनिया बकदर एफर्ट है, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं, सही जो मर्जी। IT को जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान से 200 नहीं 2000 टाइम्स ज़्यादा है डेवलप दी हुई। उसके अलावा वहाँ पे सीन ये है कि इंडिया में अब आप अगर देखें तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उनके अंदर लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनको हायर करते हैं और दे डेवलप द सॉफ्टवेयर। They are sitting in the India but they make everything for abroad. Like अब इस वक्त अगर आप देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे इंडिया के इंडियंस आ गए हैं सारी कंपनीज में। पाकिस्तान में अभी तक हमारे यहाँ ठीक है IT को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे लैकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे यहाँ IT के अंदर किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही। किसी किस्म के हम लोग एक लिमिट तक जाकर रुक गए हैं ना। अगर हमारे यहाँ पे IT लेवल की, हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जैसे इंडिया में बनाई हुई हैं, उनका प्रोफेशन है, 90% वहाँ पे लोग जो उनसे हैं वो IT के अंदर हैं। और यही वजह है कि वहाँ जितने भी इस वक्त आप बड़ी कंपनीज में देख रहे हैं तो बिकॉज उनके जो स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तानी पीपल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ तालीम, और वो हमारे से किसी मामले में भी आगे नहीं है, सिर्फ तालीम के शोबे में वो हमसे आगे हैं। और यही वजह है कि अच्छी पोस्ट सब
बड़ी बड़ी जॉब्स जो भी उन्हीं को मिलती हैं। मैं फ़ॉरेन में रहता हूँ और मैं गल्फ़ कंट्री में रहता हूँ, मैं जॉब उधर करता हूँ। दूर ना जाए, हमारी कंपनी में भी यही है कि जितने बड़ी बड़ी पोस्ट है उन्हीं की हैं, और सिर्फ और सिर्फ तालीम। हम लोगों में तालीम में कमी है, दैट्स वाई, और कोई वजह नहीं। जैसा कि सर हम IMF के मकरूज़ हैं, हम कर्जा लेते हैं IMF से, और अब वहाँ पर एक इंडियन आके उस सीट पर ब्राजमान हो गया। क्या लगता है अब हमें कर्जा मिलेगा या नहीं? नहीं, कर्जा मिलेगा, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से गरज नहीं होती किस मुल्क की तरफ जा रहा है या क्या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो वो आपको देंगे कर्जा, और आप कोशिश करें कि कर्जा ऐसा ऐसा कम ही लिया करें। वो प्रोफेशनल वे से चलेंगे आपके साथ। दे डोंट केयर अबाउट इट दैट you are Pakistani और you are Sri Lankan और you are Bangladeshi, because that is their job, वो उनकी जॉब है, वो they do their job। उनको उनकी जो सिस्टम ने बताया हुआ है कि जी इतना इंटरेस्ट रेट पे आपने कर्जा देना है, इस चीज़ को महंगा करवाना है, इस चीज़ को सस्ता करवाना है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं ना, हम IMF के पीछे ही चल रहे हैं ना। जो IMF हमें कहती है हम वही करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी मैनेजर जो भी आके बैठ गई हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन होगा वही जो IMF चाहेगी। उन्होंने भी IMF के रूल्स को फॉलो करना है, और अगर उसकी जगह कोई ब्रिटिश या अमेरिकन या कनेडियन भी आके बैठेगा तो वो भी यही सेम काम करेगा। मेरे ख्याल में तो कर्जा मिलना ही नहीं चाहिए। जितना हम अपने आप लोड डालते रहेंगे, हम मकरूज़ होते रहेंगे। बिल्कुल तो यही है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो, कर्जा मत लें, हम जो दिया है वही पहले वापस करें, उसके बाद। हमेशा हमने हर चीज़ में इंडिया को अपने से आगे जाते हुए देखा है। हम साए मुल्क होने के नाते हम उनकी तारीफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हम इंडिया से कुछ सीखते नहीं हैं। हम आज भी वहीं पे वहीं खड़े हैं, और इंडिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गया है। क्या रीज़न है इसकी? देखिए, ये तो कलेक्टिव एफर्ट है गवर्नमेंट की और नेशन की मिल के। अगर वहाँ भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन कई सेक्टर्स में वो हमसे बहुत आगे हैं। इंडस्ट्री में वो हमसे आगे हैं, IT में हमसे आगे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ये मेडिकल में हमसे आगे हैं। हम बहुत सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो हैं उनसे इंपोर्ट करते हैं, और अपनी मेडिसिन बनाने के लिए उनसे इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल के फील्ड में आगे हैं, काफ़ी IT में आगे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि हम लैग तो बेसिकली हम एजुकेशन में कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। रिसर्च की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। टैलेंट मौजूद होता है हर मुल्क में, हमारे मुल्क में भी है। इसको एक बड़े पैमाने पे देखना चाहिए और बड़े पैमाने पे एफर्ट होनी चाहिए, ताकि मुल्क के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सोर्सेज मिलें, एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई हो, और उसके बाद हमारे पास ऐसा टैलेंट ऊपर आए जो कि दुनिया में हम लीड कर सकें। अदरवाइज़ तो हम ये दाल रोटी के चक्कर में ही रहेंगे, मेरा ख्याल है। देखें, रीज़न तो बहुत बड़ी है, वो आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारा एक एक बाल जो है ना वो कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है, देखें जब तक हमारी गवर्नमेंट जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करेगी, जो सबसे बड़ा इशू है हमारे मुल्क का वो लॉ एंड ऑर्डर का है। हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया तो हमारी इकॉनमी, सेकेंडली जो हमारे यहाँ पे महंगाई आ रही है वो सिर्फ इसी वजह से आ रही है ना कि हम लोग IMF से कर्जा ले रहे हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल रहे हैं। हमें बेसिक ये करनी पड़ेगी कि हमें अपने जो पाकिस्तानी रुपी है उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। देखें, ये महंगाई जोन सी है ना, मेरे एक दोस्त हैं वो कनाडा में होते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि ये महंगाई हम नहीं कर रहे, ये महंगाई हमारी इस वजह से हो रही है कि हमारे रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए, सजेशन मेरी ये है कि वो लोगों के लिए नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इंस्टीट्यूट बनाएं, लोगों को रोज़गार के मुहैया करें, गरीबों को कम करें, और मकसद कहने का है कि एजुकेटेड लोग ऊपर लेके आएँ, और ये जो सिफारशी सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है इसको बंद करें। क्या वजह है कि पाकिस्तानी हमें ऐसे ओहदों पर नज़र क्यों नहीं आती? पाकिस्तानी मेहनती थोड़े कम हैं, बाकी ये है कि कुछ है भी सही। जैसे मैंने देखा था KFC का मालिक पाकिस्तानी बना है, तो कुछ है भी सही, लेकिन यह है कि एक तो पाकिस्तान की मार्केट कम है, पाकिस्तान से लोग कम है, और बाकी ये है कि पाकिस्तान थोड़ा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा काफ़ी पीछे, हम दूसरों से, यूरोप से, इंग्लैंड से, इंडिया से हम पीछे, हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी। एजुकेशन सिस्टम की बात की, नो डाउट एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ की जैसी पढ़ाइयाँ हैं, इवन के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जैसी पढ़ाइयाँ हैं, हमसे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। इवन कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, उनका 5 साल का 6 साल का बच्चा इंग्लिश इस तरह बोलता है। आजकल इंग्लिश का दौर है, और हमारे यहाँ लोग जो हैं
اتنا کانفیڈنٹ لیول نہیں ہے کہ وہ پراپر اردو بھی بول سکے. مطلب ہمارا آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں وہاں پہ 18 سال گورنمنٹ جو ہے بچے کی ایجوکیشن کا خرچہ اٹھاتی ہے تاکہ بچے کو تعلیم مل سکے, اور یہاں پہ ایجوکیشن لیول جو ہے آپ کے سامنے ہے. کیا کہیں گے اس میں امپروومنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ ایجوکیشن سسٹم پورا ہی چینج ہوگا. ویسے تو جو ابھی پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ سارا سینٹرلائزڈ ہوگا, جو کہ ابھی امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. تو وہ جب ہر اسکول میں ہر دن ایک ہی پورے پاکستان میں چیز پڑھائی جا رہی ہوگی تب آئی گیس اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. پاکستان میں اس چیز کی کافی ضرورت ہے. اور دوسرا ایجوکیشن سسٹم میچور کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کئی سالوں سے وہی بکس ہم پڑھ رہے ہیں, جبکہ ٹائم وائز چینج ہو جاتا ہے کنٹریز میں کہ وہ ایک کم عمر کے بچے وہ چیزیں جلدی سیکھنے لگ جاتے ہیں دنیا میں. لیکن ہمارا وہی ہے کہ میٹرک کا انٹر کا سارا کورس کئی سالوں سے وہی چل رہا, تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لٹریسی ریٹ ان کا دوسرا جو آپ کے پروفیشنلز ان کے مثلاً کوالٹی مثلاً فیلڈس میں جو کوالٹی ہے ان کی, دوسرا ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات جو اس کا یہ ہے کہ ان کا آگے آنے کا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے آنے دیا جا رہا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں گے جو بھی پولیٹیکلی یا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, مثلا آپ کا کمپیٹنسی کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. یہاں پہ جو مثلا سفارش ہے یا اس چیز پہ وہ آئے گا, آگے آ جائے گا, جس کی وجہ سے اوبیسلی وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتا. لیکن وہاں پہ مین چیزیں یہ ہیں کہ کمپیٹنسی کو دیکھ کے وہ چیزیں اوپر آتے ہیں, جس کی وجہ سے اوبیسلی وہ ہر جگہ پہ اوپر آ رہے ہیں اور بیٹر ڈیسیژن میکنگ ہے ان کی طرف سے. سر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنی یوتھ کی ایجوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے پاکستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی انڈیا کے لیول پر آ کے کمپیٹ کر سکیں؟ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک ہی صورت میں ہم لوگ اوپر آ سکتے ہیں, وہ یہ کہ آپ کمپیٹنٹ جو پرسن ہیں ان کو مثلا ایک پراپر ان کا چینل ہونا چاہیے جس کے تھرو مثلا ہر پوزیشن ہر ایوارڈ کی جائے. جب تک آپ کمپیٹنسی کو اور مثلا نہیں لے کے آئیں گے اوپر, اور یہ جو آپ کا سفارش کا کلچر ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, تب تک آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایجوکیشن آپ کی سب سے فرسٹ اس کی پرائیورٹی ہے. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں نیچے دے گئے کمنٹ سیکشن میں. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ. تو گئے جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ تھی. لوگوں کے بھائی سوالوں کے جواب جو تھے وہ بہت انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے جو بھائی بتایا ہے نا, یقین مان لے کہ ان جیسی باتیں کوئی نہیں بتا سکتا, کیونکہ ایجوکیشن لوگ تھے. ریالٹی بھائی ہر کوئی اب ریالٹی پہ بات. شکر ہے کہ پہلے ہم جب دیکھتے تھے نا, ایسا جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا نا انڈیا کے لحاظ سے, جب کویسچن کیے جاتے تھے لوگوں کو, بھائی زیادہ تر وہ ایک مدعے کو لے کر آ جاتے تھے کہ کشمیر کا مدعا یہ ہے, انڈیا اس لحاظ سے پیچھے ہے, لیکن طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اب وہ سمجھ چکے ہیں, ان کو اب سمجھنا پڑ گیا ہے کہ بھائی جو انڈیا ہے وہ ترقی کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی پراگ اگروال بھائی حال ہی میں ٹویٹر کے سی او بنے ہیں, کافی بڑی کمپنیوں کے ویسے وہ سی او ہیں, لیکن ابھی وہ بنے ہیں. تو اس سے ہٹ کر جو ابھی گیتا گوپی ناتھ بھائی آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی مینیجر آئی ایم ایف کی بنی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کی ترقی اس لحاظ سے بھئی وہ محنت کر رہے ہیں. آئی ٹی کے معاملے میں بھئی انڈیا آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایجوکیشن کے ذریعے جیسا کہ ایک بھئی بول رہے تھے کہ ان کے جو ہے نا, مطلب کہ وہ ابروڈ میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو جو وہاں پہ بڑی جو سیٹیں ہیں ان سب بڑی سیٹوں پہ بھئی انڈینز ہی ہیں. دیکھ لیں کس لحاظ سے بھئی, وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے. یہاں بھی ہے ایجوکیشن لوگ ہیں جو بھئی بہت ہی محنت کر کے پڑھائی کرتے ہیں, لیکن بھئی اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پھل نہیں ملتا. ایک اگر غریب کا بچہ ہے بھئی وہ محنت کر کے پڑھتا ہے, اتنا پڑھتا جاتا ہے, لیکن لاسٹ پہ اس کو کیا ملتا ہے, ٹھڈے ملتے ہیں, جو دھکے ملتے ہیں اس کو. بھئی کبھی یہاں جاؤ کبھی یہاں نوکری کے لیے جاؤ, اس کو نہیں نوکری ملتی. سفارش ہو تو مل بھی جاتی ہے یا سفارش پہ ہی میں آ رہا ہوں کہ پیسہ چلتا ہے یار. جب تک یہ پیسہ چلے گا تب تک یہ بھئی پیچھے پاکستان جو ہے پیچھے چلے جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں.
اس وقت بھائی سپورٹ کرنی چاہیے ٹیلنٹ کو. پڑھائی جو کرتا ہے جو بندہ اتنی محنت کر کے پڑھتا ہے یار ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہاں جو بندہ پیپر دے جو پیپر دیتا ہے اس کے بھائی وہ پیسے ایگزام کے پیسے دے دیتا ہے, وہ پاس ہو جاتا ہے, اچھے مارکس آ جاتے ہیں, تو بھائی کیا کرے اب. یہاں غریب بندہ جو اتنی محنت, ایک اس کا بھائی باپ غریب ہے, وہ اس کو اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہے, اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہے, پڑھاتا ہے, اس کو بھائی لاسٹ پہ اس کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی چیز نہیں اس کو ملتی. اب بتائیں کہ وہاں پہ کیا کوئی اب یہ چاہے گا کہ یار میرا بچہ پڑھے؟ جو غریب ہے اب وہ یہی سوچتا ہے کہ یار سفارش کا زمانہ ہے, اب کیا کرنا بڑھا کے بچے کو, کل کو تو بھائی یہی سامنے آئے گا کہ سفارش ملی نہیں اور میرا بچہ بھائی وہی کبھی یہاں مزدور کر رہا ہے, کبھی یہاں مزدوری کر رہا ہے, کبھی وہاں, کبھی کسی فیکٹری میں, کبھی کسی برانچ میں, یہاں وہاں بھائی وہ دھکے ہی کھائے گا. اس لیے وہ سٹارٹ سے اب کیا کرتے ہیں کہ وہ بھائی شروع سے ہی ان کاموں میں دھکیل دیتے ہیں, اور اس سے بھائی بہت ہی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ ایسے چلتا رہا تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے. اس لحاظ سے بھائی انڈیا کے کل پرسوں 2 دن ہو گئے میں نے بھائی ایک ایڈ دیکھا تھا, پاکستان چلڈرن ویس دوسرا انڈین چلڈرن کڈز, تو بھائی وہاں پہ جو پاکستان کے کڈز تھے وہ بول رہا تھا کہ ہم نے انڈیا میں ہالیڈیز منانے جانے ہیں, وہاں پہ جھنڈا لہرانا ہے, یہ وہ, اور وہاں پہ جو انڈین بچے ہیں وہ بھائی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, جو ہمیں یہاں آتا ہے انجینئر بننا ہے. بھائی وہ یہ سوچ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جن کے مائنڈ سیٹ شروع سے ہی کچھ ایسے کیے جائیں بچوں کے, تو وہ آگے کیا بڑھ کر کریں گے. تو ان کے مائنڈ سیٹ بھائی پڑھائی کی طرف کیے جا رہے ہیں, وہ ایجوکیشن لوگ بن رہے ہیں, آئی ٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. اگر وہ ایسے ہی ہارڈ ورکنگ کرتے رہے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, اور جیسے وہ ابھی پہنچ رہے ہیں. لیکن پاکستان کو تو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہمیں قرضہ کہاں سے ملے گا, قرضہ کہاں سے وہ اب بن گیا ڈپٹی مینیجر انڈیا کا, تو ہمیں قرضہ ہی نہیں ملے گا. ان کو یہی ٹینشن کھا رہی ہے, لیکن یہ نہیں فکر کر رہا ہے کہ ہم بھی بن سکتے ہیں. بالکل ہم بھی ایسے اپنے پڑھائی دم کر پر کے. قرضے کی ضرورت ہی کیا ہے, اپنے روپے کو ویلیو دو نا. ہاں روپیہ جو ہمارا ایسے نہیں کام کرے کہ بس جو کرتا ہے ترقی اس پر یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ انڈیا کا ہے, اس میں وہ ہے, اس میں یہ ملاوٹیں ڈال دیتے ہیں, مطلب باتیں کر گئے. بالکل وہ جیسے ایک بندے نے بھائی بولا تھا, وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ ایسا بھائی نہیں سوچتے کہ ان کو قرضہ نہیں ملے گا. اگر وہ ان کا بھی ایسے مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ ہم نے بھائی پاکستان کو یہ نہیں کرنا, ہم پاکستان, وہ بھائی ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ بالکل اپنا سیدھا جا رہے ہیں, اپنا انہوں نے بھائی اسٹڈی پر خیال رکھا ہوا ہے, آگے وہ آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں. اور ایسے ہی بھائی اب اسی لیے کہ اس کے بھی مبارک ہو انڈیا والا سب بھائیوں کو. اور امید کرتا ہوں کہ گائز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.